बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। JIT रिपोर्ट पेश होने के दूसरे दिन दस्तावेजात सामने आने पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ समेत शरीफ खानदान के तमाम अफराद के हवाले से तहलका खेज इंकशाफात। प्रोग्राम मुकाबिल ने JIT रिपोर्ट के तमाम वॉल्यूम्स हासिल कर लिए। बैरून मुल्क नौकरी करने वाले और एक कंपनी के चेयरमैन वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ एक और बड़ा बॉम्बशेल। JIT के रूबरू जावेद कयानी के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के मनी लॉन्ड्रिंग में बराह रास्त मुलविस होने के एतराफी बयान की तमाम तफसीलात पहली बार आज के प्रोग्राम मुकाबिल में होंगी। नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म हाउस मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल होता रहा। जावेद कयानी ने सबसे बड़ा इंकशाफ कर दिया। अहम सवाल ये है कि क्या जावेद कयानी शरीफ खानदान के खिलाफ नए वादा मुआफ गवाह साबित होंगे? नेशनल बैंक के सदर सईद अहमद किन इल्जामात पर सऊदी अरब में गिरफ्तार हुए और इसाक डार ने फिर भी उनको पहले स्टेट बैंक का डिप्टी गवर्नर और अब नेशनल बैंक का सदर लगा दिया। सनसनीखेज इंकशाफात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि JIT में चेयरमैन नैब कमर जमान चौधरी पेशी के दौरान तसल्ली बख्श जवाब देने से कासिर रहे कि आखिर नवाज शरीफ और शरीफ खानदान के खिलाफ जितने भी केसेस नैब में हैं वो अभी तक उनका खातिर ख्वाह नतीजा क्यों ना हासिल हो सका। कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। पेशी के दौरान पुरएतमाद और मुतवाज़िन नजर आने वाले शहबाज शरीफ का न सिर्फ पैनमा में ताल्लुक है बल्कि गल्फ स्टील मिल केस, हुदैबिया और लंदन फ्लैट्स के बहुत से अहम सवालात के जवाबात भी देने से कासिर रहे। वो कौन सा अहम सवाल है जिसके पूछे जाने पर मर्द बहरान कहलाने वाले शहबाज शरीफ साहब घबरा गए, वो भी हम आपके सामने रखेंगे और ये भी बताएंगे कि मरियम नवाज ने अपने भाई हुसैन नवाज की दूसरी शादी के हवाले से क्या बड़ा इंकशाफ किया। प्रोग्राम के आखिर में ये आपको बताएंगे कि 17 साल पहले इसाक डार का एतराफी बयान लेने वाले नैब के पहले और साबिक चेयरमैन जनरल रिटायर्ड अमजद ने JIT में पेशी के दौरान इसाक डार का सारा कच्चा छठा खोल कर सामने रख दिया। डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले जावेद कयानी के हवाले से कौन सी बड़ी खबर है आमिर साहब आपके पास, वो पहले हमारे साथ शेयर कर लें। जावेद कयानी साहब इस सारे ड्रामे पैनमा 3 के इस वक्त सबसे कलीदी किरदार के तौर पे नमदार हो रहे हैं। ये वो जो बीर साहब का क्या है कि जी का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया, ये समझ नहीं आ रहा कि अभी तक ये रिज़ाइन क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, क्योंकि रोज़ जितना इतना इसको पढ़ते जाएं इसमें से मवाद निकलता जा रहा है कि डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर की इन्वॉल्वमेंट। सारे पैनमा के केस के अंदर इनका ये कोशिश थी कि प्राइम मिनिस्टर का नाम ना आ जाए, उनके वालिद साहब का आ जाए, ख़ानदान का आ जाए, बच्चों का आ जाए, सबका आ जाए, उनका ना आए। तो ऑलरेडी उनकी वो कामा तो दुबई का निकल आया, वो वाला भी निकल आया। अभी जो इनका आया है जावेद कयानी साहब के मुतल्लिक जो ऑलमोस्ट उनका एतराफ़ी बयान ही है। आपको याद होगा दरमियान में ये कहा जा रहा था कि जी हमें कोई अप्रूवर बनाए जा रहे हैं और जो है वादा माफ गवाह बनाने का वो बार बार जिक्र कर रहे थे। तो वो इससे देख के पता चला है कि जनाब वो सारे इशारे जो है ना जावेद कयानी साहब के मुतल्लिक थे कि वो उनका स्टेटस वादा माफ गवाह का नहीं उसमें बताया गया, मगर इस रिपोर्ट में बताया गया कि उन्होंने ये सारी इंफॉर्मेशन खुद वॉलंटरली अपनी मर्जी से बताई है। मगर उन्होंने जो अंग्रेजी में कहते हैं ना स्पिलिंग द बीन्स, उन्होंने सारा कुछ चट्टा कट्टा खोल के पेश कर दिया है और खौफनाक चीज़ें हैं इसके अंदर। जावेद कयानी साहब याद रहे कि हुदैबिया केस के अंदर इनका नाम था कि इनके मामू शेख सईद साहब जो इस वक्त भी न्यूयॉर्क में हमारे ऑनररी कौंसल जनरल हैं और प्राइम मिनिस्टर के क्लोजेस्ट दोस्त हैं पिछले 20-30 साल से, और उनके मुतालिक बड़े माजी में वीट स्कैंडल छपते रहे, बड़ा कुछ होता रहा, मगर प्राइम मिनिस्टर ने उनका कभी साथ नहीं छोड़ा था। जब भी UN जाते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के और जनरल असेंबली के इजलास में उनको साथ बिठाते हैं बिल्कुल हमेशा, और उसकी वजह समझ आती है। सारे सवाल करते कि क्यों, अब समझ आता है क्या है कि उन्होंने इसके अंदर जावेद कयानी साहब ने इंकशाफ कर दिया है कि जनाब मेरे मामू शेख सईद साहब ने के कहने पे मैंने मियाँ नवाज शरीफ के लिए वो सारे अकाउंट जो जाली खोले गए थे जिसके ज़रिए लंदन के फ्लैट्स के पैसे भी गए, हुदैबिया स्कैंडल के भी जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई, उसके बाद बाहर से रेमिटेंसेस जो आए गए और खुर्द-बुर्द किए गए, वो सारी मनी ट्रेल उन्होंने खोल के रख दी है। उनके बकौल जो ये JIT की रिपोर्ट के अंदर सारी तफसीलात मौजूद हैं। उन्होंने कहा जनाब एक कैरेक्टर थे फिल बैरी, अमेरिकन थे, वो प्राइम मिनिस्टर के वो भी बड़े दोस्त थे
اور وہ بالکل لگتا ہے کہ جیفری آرچر کی کلاس صاحب مووی ہے، تھرلر کہ وہ سال میں 3-4 دفعہ 92-93 میں جبکہ پرائم منسٹر تھے نواز شریف صاحب، پرائم منسٹر تھے، ان کی پرائم منسٹرشپ کے دور میں وہ 3-4 دفعہ وہاں سے امریکہ سے یہاں آتے تھے اور ٹریولر چیکس کے ذریعے پیسہ لے کے آتے تھے وہاں سے. اور اس کے بعد یہاں پہ جاوید کیانی صاحب نے وہ کہا جی میں نے ماموں کے کہنے پہ سلیم ضیاء کے نام پہ جو ہے نا وہ اکاؤنٹ، سلمان ضیاء کے نام پہ وہ یہاں پہ جعلی اکاؤنٹ کھولا، وہ اس میں جمع کرواتے تھے. اس کے بعد ڈالر بیرر سرٹیفکیٹ بینک سے نکلوائے جاتے تھے. انہوں نے کہا جی یہ خود بذات خود ماڈل ٹاؤن میں پی ایم ہاؤس ڈکلیئر ہو چکا تھا، پی ایم ہاؤس خود بیری صاحب لے کے جاتے تھے اور نواز شریف صاحب کو پکڑا دیے جاتے تھے. خوفناک انکشاف. انہوں نے کہا جی وہ سال میں 3-4 دفعہ آتے تھے، چاہے پرائم منسٹر لاہور میں ہوں یا اسلام آباد میں ہوں تو ملتے تھے. اور انہوں نے ڈائریکٹلی اس میں انہوں نے کہا جی پی ایم ہاؤس میں ماڈل ٹاؤن لاہور وہ جاتے، ڈالر سرٹیفکیٹ جو نا لے کے جاتے تھے. انہوں نے اس کے بعد جو یہ مطلب میاں صاحب کسی اور پہ اعتماد نہیں کر رہے تھے. انہوں نے کہا جی یہ بل جو فل بیری صاحب ہیں یہ ان کے تعلقات جب چیف منسٹر تھے پنجاب اس زمانے سے ان کے دوستی تھی میاں نواز شریف صاحب سے، اور وہ شہید سعید شیخ صاحب کے جو ہے وہ خاص کارندے تھے جو کہ پیسے کی جو ہے نا وہاں سے یہاں پہنچانے کا کام ترسیل کے اندر کاروبار کرتے تھے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی نیکسس تھا، ایک گٹھ جوڑ تھا 4 لوگوں کا، جس کے اندر انہوں نے کہا جی نواز شریف صاحب تھے، پرائم منسٹر نواز شریف تھے، شیخ سعید صاحب تھے، جاوید کیانی صاحب تھے اور یہ بیری فل تھے. یہ 4 لوگوں کا جے آئی ٹی رپورٹ کے مطابق ایک نیکسس تھا جس کے ذریعے سارا یہ جو منی لانڈرنگ ہوتی تھی اس کے اندر ان کا جی ساری فراڈولنٹ ٹرانزیکشنز کی تفصیل ہے کہ کیسے یہ کریٹ کی جاتی تھی. اس کے بعد جو ہم یہاں پہ سٹوری ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ حدیبیہ کے اندر ذکر ہے کہ وہ 40-43 خاندان کے رشتہ داروں کے باہر سے فارن ریمیٹنسز کی فارم میں پیسہ لایا جاتا تھا. اس کی تفصیلات بھی انہوں نے ساری بیان کر دی جاوید کیانی صاحب نے کہ جناب یوں یہ آتا تھا. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ شیمراک کو وہ کمپنی جس نے کہ یہ جو فلیٹس کا لندن کے فلیٹس کا جو سلسلہ ہے اس کو بھی 92-93 میں پیسے جو ہے اسی اکاؤنٹ سے جاتے رہے. سو یہ جو لڑائی ہے نا کہ یہ 2006 میں لیے گئے یا 92-93 میں اس کا بھی انہوں نے ڈیٹیل دے دی ہے کہ جناب یہ وہ چیزیں ہیں جس سے کہ جو کہ اسحاق ڈار کے اعترافی بیان کے اندر موجود تھیں جس سے اب وہ مکر رہے ہیں. تو یہ وہی ساری چیزیں انہوں نے کروبریٹ کر دی ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ڈیٹیلز کے ساتھ. تو وہ ساری ہوگی. لاسٹلی جو ہے انہوں نے کہا جناب کہ حدیبیہ کی باتیں ساری کنفرم کر دی ہیں کہ اس کے اندر جو پیسے ہیں جس طریقے بلائے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں. سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس سے اب پرائم منسٹر ڈائریکٹلی لنکڈ ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے منی ٹریل کے جناب میں خود اس وقت موجود ہوتا تھا جب یہ فل صاحب سے ملاقاتیں ہوتی تھی اور یہ وہ پی ایم ہاؤس میں جاتے تھے. سو پرائم منسٹر از ڈائریکٹلی انوالوڈ. تھرلر سی سٹوری ہے کلاسز صاحب. 92 کا آپ وہ قانون بھی ہمیں یاد کراتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وزیراعظم ہاؤس جو ہے منی لانڈرنگ میں استعمال کیا جاتا رہا ہے. اور اب جاوید کیانی صاحب لیکن وزیراعظم صاحب پھر بھی کہتے ہیں کہ شیخ سعید کو نہ میں جانتا ہوں نہ میرا کوئی کاروباری تعلق ہے. ان کے پاس میرے سے بڑا بھی جو ہے نا بڑا بامب ایکسپلوژن کرنے والے ہیں یہ. مگر ایک لاسٹ یہ بتا دوں کہ وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یاد رہے کہ جاوید کیانی صاحب جو ہے نا بہت بڑے شوگر مل کے اونر بھی ہیں یہاں پہ. تو ان کی شاید اپنے ماموں سے ابھی جائیداد کے مسئلے پہ کوئی لڑائی وڑائی چل رہی ہے تو اس غصے میں آ کے وہ ساری چیزیں یہاں پہ بیان کر گئے. چلیے بامشل آپ کی طرف سے ہو جائے کلاس. میں جو عامر نے چیزیں بتائی ہیں ہم پچھلے یہ دیکھ لیں ہمارے پاس سارے کے سارے وہ جو تھے یہ جتنے بھی ان کے انیکچر تھے وی ہیو گاٹ آلموسٹ یہ ٹیبل پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور بھی ہمارے پاس ہیں جو بھی ڈیٹیلز آنے والے دنوں میں میرا خیال آنی ہے. اب تک جو ڈیٹیلز آئی ہیں ساری ہم ان سے ریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پوری رات میری اور عامر کی پھر انہی ڈاکومنٹس میں گزرے گی. کل کا دن بھی لگے گا. سارے کا سارا یہ سارے جو انیکسچرز ہیں وہاں سے نکال کے لائے ہیں. عامر نے تو ایک جاوید کیانی کے حوالے سے جو چیزیں بتائی ہیں میرا خیال ہے یہ بڑی موسٹ ایکسپلوسیو آپ کہہ سکتے ایویڈنس اگر اب تک کوئی سامنے آیا ہے. اب آپ کو پتا چلے گا کہ کیوں جے ٹی پہ حملے شروع ہو گئے تھے کہ ان لوگوں نے جا کے ان کو بتانا شروع کر دیا کہ جے ٹی کے اندر کیا سوالات ہو رہے ہیں اور جے ٹی کتنی وہاں پہ وہ بیٹھی ہوئی ہے تیار ہو کے بیٹھی ہوئی ہے. بیک گراؤنڈ انفارمیشن اتنی تھی وہ مافیا کی زبان میں کہتے ہیں نا کسی کو سرپرائز دینا. ان رپورٹس کو اگر پڑھیں جو عامر اور میں پچھلے 5-6 گھنٹوں سے لگے ہوئے ہیں دفتر میں بیٹھے ہوئے ان میں سارا ہم یہ کھپا رہے ہیں اور چیزیں نکالی ہیں ہم نے پوائنٹس لے کے آئے ہیں. اور ہماری ٹیم کے جو ممبر ہے رانا اشرف صاحب جو ایسوسیٹ
प्रोड्यूसर हैं, उनका भी बहुत बड़ा क्रेडिट है इन डॉक्यूमेंट्स को लाने में। मुझे एक बात की, अब इनको ना हम लिंक इनको कर सकते हैं कि क्यों ये, आपको याद होगा सईद अहमद साहब क्यों रो रहे थे कि मुझे डराया गया, मुझे हरास किया गया। वो बताते हैं सारी चीजें, क्या सईद अहमद साहब के हवाले से इंकशाफात अभी होने वाले हैं। और वहां पे वजीर आजम साहब से क्या पूछा गया, उसके बाद जितने लोग बाहर निकले, डराया इनको वहां जेएटी नहीं है। जेएटी ने इनको डराया किस चीज से है कि जेएटी के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी जो ये समझते थे जेएटी को नहीं पता होगा। हमारे पास है। जेएटी ने जब इनसे वो सवालात किए, ये डर गए। वो शहबाज शरीफ साहब भी डरे सर, नवाज शरीफ साहब भी डरे, ये लिखा हुआ है चीजें, वो भी डरे। कैफियत नजर आ रही है। डार साहब को छोड़े सईद अहमद साहब पे आते हैं जनाब। सईद अहमद साहब को ये बता दूं, 2013 में इसहाक डार साहब जब वजीर खजाना बने, पहली अपॉइंटमेंट उन्होंने की सईद अहमद की, उन्होंने यहाँ डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक के तौर पर की। इस वक्त तो पाकिस्तान के कौमी बैंक नेशनल बैंक के सदर हैं। जरा उनके बारे में इंकशाफ सुन लें। ECL पे वो जावेद कियानी हैं, मगर अभी तक रिमूव नहीं किए गए नेशनल बैंक से। सुन ले सर, सईद अहमद से पूछा गया जब ये जेटी के सामने पेश हुए कि सईद अहमद साहब आप ये बताएं, 1980 में आपको सऊदी अरेबिया में गिरफ्तार किया गया था। उनको गिरफ्तार क्यों किया गया क्लास, वो ब्रेक से वापस आके हम बताएंगे। आपको ऐसे मौके पे ब्रेक लेना भी बड़ा जरूरी होता है। ब्रेक लें कि सईद अहमद जो है सऊदी अरेबिया में 1980 नरम में, दिल के अफराद बेशक ना देखें, लेकिन फिर भी हम कहेंगे वो जरूर देखें, हकीकत से आशना होने के लिए। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तहलका खेज इंकशाफात से भरपूर चीजें हमारे पास हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। जावेद कियानी से मुताल्लिक भी बात हो रही है और सईद अहमद नेशनल बैंक के सदर किन बुनियादों पर सऊदी अरब में गिरफ्तार हुए। ये बड़ा आपने पूरी कौम को उसमें डाल दिया। तो मुझे मैसेजेस पे मैसेजेस आ रहे थे कि जनाब, और आपको भी लोग बुरा भला कह रहे हैं, बड़े गलत टाइम पे वो ब्रेक लेती हैं। अब आपकी मजबूरी, आप क्या करें, मजबूरी है। जनाब सईद अहमद साहब पेश हुए जब जेटी के सामने, बड़े अहम सवालात पूछे गए जिसकी तवक्को सईद अहमद साहब नहीं कर रहे थे, जिस पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखा गया, लेटर लिखा था, आपको याद होगा, और डॉन ने उसको लीड के तौर पर लिया था सईद अहमद साहब की। क्योंकि जो नेशनल बैंक है ना, ये पूरे के पूरे मीडिया को किसी हद तक कंट्रोल करते हैं। हर मीडिया ग्रुप के कुछ छोटे मोटे ना इंटरेस्ट है, कुछ को लोन दिया हुआ है, कुछ को इश्तिहारात दिए हुए हैं, बड़ा लंबी कहानी है। सो सईद अहमद का लेटर जब सुप्रीम कोर्ट को गया कि जी मुझे हरास किया गया है, तो बड़ी लीडें छप गई जी, पूरे टीवी चैनलों में ब्रेकिंग चलाई कि सईद अहमद बेचारे के साथ बड़ी ज्यादती हो गई, जुल्म हो गए। वो जुल्म की दास्तान वो जी इसमें मौजूद है आमिर साहब, इस रिपोर्ट, और वर्ड बाई वर्ड मौजूद है। जो मसूफ से सवाल हुआ उसका जवाब दिया उन्होंने, बगैर अपनी तरफ से कोई एक लफ्ज निकाले उन्होंने सारी की सारी छाप दी है। ये वीडियो भी अल्लाह के फजल से मेरा ख्याल है सामने आ जाएगी। वो तो अब नवाज अली खुद कह रही है। सईद अहमद साहब से पहला सवाल उन्होंने ये पूछा कि सईद अहमद साहब पहले आप अपने बारे में बताएं, क्या ये दुरुस्त है कि आप 1980 में सऊदी अरेबिया में गिरफ्तार हुए थे? अब आप जेएटी के सामने पेश होते हैं, 6 बंदे बैठे हुए हैं, आप कुछ और सोच के गए हैं, आपको कुछ और तोते की तरह रटा रटाया बयान करवाया गया कि आपने क्या बताना है। ऑल ऑफ सडन आपके पांव के नीचे से क्लीन अगला छीन लेता है, खींच लेता है। ये पूछा जाए कि आप जेल में गए थे और वो भी सऊदी अरेबिया में गए थे, क्यों गए थे? जवाब सुने। उन्होंने कहा जनाब बिल्कुल आपकी इंफॉर्मेशन ठीक है, ये हमारे नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट हैं जेल में मौजूदा। ये मौजूदा आगे इल्जामात सुने जिन पे जेल में गए हैं। वो ये कहते हैं कि मैं वहां कंपनी में काम करता था, सऊदी कंपनी थी, उसका मैं मुलाजिम था। मेरे मालिक ने जाके पुलिस को रिपोर्ट करे कि मैंने ट्रांजैक्शन किए हैं, मैंने जालसाजी की है, मैंने फ्रॉड किए हैं, माली बदउनवानियों के मेरे ऊपर इल्जाम लगा के उन्होंने मुझे गिरफ्तार करा दिया था और मैं 20 दिन सऊदी अरब की जेल में फ्रॉड और माली बदउनवानियों पे जेल में रहा हूं। वो नेशनल बैंक का सदर वो है, पाकिस्तान के इस वक्त नेशनल बैंक का सदर है, डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक रहा है सर 2013 से 2017 तक, खजाने की चाबी का इंचार्ज जनाब आली। ये सुनते हैं एक फ्रॉडिया जो सऊदी अरेबिया में गिरफ्तार रहा है। आगे सुने जान, उन्होंने कहा जान कैसे छूटी? आप तो बड़े, आप हमें अच्छे इंसान लग रहे हैं, नाइस आदमी, ये कैसे जान छूटी? उन्होंने कहा जनाब मैं बरतानवी शहरी हूं। फिर उन्होंने पूछा आप अभी भी बरतानवी शहरी हैं जब पाकिस्तान के गवर्नर स्टेट बैंक के डिप्टी लग चुके हैं, नेशनल बैंक के आप सदर हैं, आप अभी भी? उन्होंने कहा जनाब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भी बरतानिया का शहरी हूं। बरतानिया का जो शहरी है वो पाकिस्तान के नेशनल बैंक का सदर है जनाब, नंबर 1। उन्होंने कहा जनाब आपकी जान कैसे छूटी वहां से? उन्होंने जनाब 20 दिन में जेल में रहा। ये सईद अहमद साहब कह रहे हैं। उसकी तस्वीर भी दिखाएं अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब कौम उनको देखे, उनका जरा उनका नूरानी चेहरे का, उनका नूरानी चेहरे का जरा दीदार भी करे हमारे प्रोड्यूसर साहब। ये देखें सर, अच्छे बंदे हैं, अगेन खूबसूरत आदमी है। उन्होंने कहा जनाब तो आपकी जान कैसे छूटी वहां से? उन्होंने कहा क्योंकि मैं बरतानवी शहरी हूँ, मैंने वहां से एक लेटर लिखा उनको, उनकी एम्बेसी को, जो बरतानवी एम्बेसी है, बरतानवी एम्बेसी जनाब वो दरमियान में पड़ी। उन्होंने सेटलमेंट कराई हमारी। सेटलमेंट क्या होती है? पैसे वापस करते होते हैं जो फ्रॉड के इल्जामात थे।
تو سیٹلمنٹ کا مطلب ہوتا ہے آپ اپنے اوپر الزامات کو آپ تسلیم کر رہے ہوتے ہیں پھر سیٹلمنٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا جناب 20 دن بعد میری وہاں سے جیل سے جان چھوٹی, سیٹلمنٹ ہوئی, ایمبیسی درمیان میں پڑی, اور پھر میں وہاں سے فوراً نکلا, سعودی عرب چھوڑ گیا. اب یہ چھوڑ گیا یا انہوں نے ڈپورٹ کیا, اس پہ تاریخ خاموش ہے. اگلا سوال سنیں. ان کو وہ تو ٹھیک ہے, چلو سعودی عربیہ میں افراد میں پکڑے گئے, 20 دن جیل میں بھی گزارے, آپ نے وہاں پہ سیٹلمنٹ بھی کی. اگلا سوال انہوں نے پوچھا کہ یہ بتائیں جب آپ پاکستان میں یہاں گورنر, ڈپٹی گورنر آپ بینک لگنے آئے تھے, اس وقت لندن میں آپ کیا کرتے تھے؟ انہیں پتا تھا یہ کیا کرتے تھے, لیکن وہ ان سے سوال پوچھ رہے تھے. وہ کہ جناب میں وہاں پہ اولڈ ایج ہوم میں تھا, میں وہاں پہ ملازمت کر رہا تھا. تو جناب جو پاکستان کا اب ذرا دیکھتے انہوں نے کہا پھر آپ یہاں کیسے آ گئے ہیں؟ وہ کہ جناب اسحاق ڈار صاحب میرے کلاس فیلو ہیں, ہم گورنمنٹ کالج لاہور میں, یہ جی سی لاہور کی وجہ سے جو بہت بڑا نام تھا, وہی ویسے بتاؤں جی سی لاہور کے وہ جو کہتے ہیں راوین, بڑے پراؤڈلی کہتے ہیں راوین کو بھی تھوڑا سا شرمندہ ہونا چاہیے. وہ اس کی آپ بھی ہیں, آپ بھی شرمندگی کا اظہار کر لیں. ایک بندے کی وجہ سارا گورنمنٹ کالج تو نہ کرے. اسحاق ڈار صاحب بھی وہیں سے پڑے ہوئے ہیں, سعید احمد صاحب بھی وہیں سے ہیں, چیف منسٹر صاحب بھی وہیں سے ہیں. سو راوین شوڈ فیل اے بٹ شیم. سر آپ کو بھی تھوڑا سا فیل شیم ہونا چاہیے کہ آپ کے جو سینئرز ہیں ان کی حرکتیں کرتوت جو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں, اگر راوینز کو یہی کچھ پڑھایا جاتا ہے, شکر ہے کہ میں ایک ٹاٹ والے سکول سے پڑھ کے آیا ہوں. آئی ایم گلیڈ سر. اچھا آگے سنیں سر عامر صاحب. وہ کہ جناب تو آپ کیسے, انہوں نے جناب کیسے کیا ہونا تھا, ہم دونوں کلاس فیلو تو ہم دوست تھے. تو میں وہاں پہ اس کے بعد میں وہاں لندن چلا گیا, میں وہاں نوکری اولڈ ایج ہوم میں رہا ہوں. تو ایکسپرٹیز کیا ہے؟ انہوں نے کہا جناب آپ جو وہاں سے لندن میں اولڈ ایج ہوم چلا, انہوں نے کوئی سائنٹیفک کوئی ڈگری بتائی ہے سر. خیر ڈار صاحب نے 2013 میں ان سے یہ پوچھا گیا, اگلا سوال کہ ٹھیک ہے جی آپ دوست ہیں, کہ آپ کے 4 بینک اکاؤنٹس کھلے ہیں, ان بینکوں کے ذریعے ہی یہ ٹرانزیکشن ہوئی ہیں, یہ سعید احمد کے اکاؤنٹ سے, یہ ساری حدیبیہ سے ریلیٹڈ جو بھی جس کا ایک کردار جاوید کیانی صاحب تھے, دوسرا بڑا کردار یہ جی اس میں ان سے بتایا گیا کہ جناب آپ نے وہاں پہ ایک آپ کا بینک آف امریکہ, البراک بینک, التوفیق بینک انویسٹمنٹ میں آپ کے اکاؤنٹس کھول کے ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں. تو مسعود فرماتے ہیں جناب سنتے ہیں کہ میرا پاسپورٹ بھی چوری ہو گیا تھا اور میرے شناختی کارڈ بھی چوری کر کے انہوں نے وہاں پہ یہ تینوں بینک اکاؤنٹس کھلوا دیے, اور پتہ نہیں کون ان میں پیسے ڈالتا اور نکالتا رہا ہے. پاسپورٹ بھی انہوں نے لے لیا اور ان کا وہ بھی لے لیا, ان کی شناختی کارڈ. ہاں انہوں نے کہا بینک آف ایمریٹس میں نے اکاؤنٹ لاہور میں خود میں نے گلبرگ برانچ میں کھلوایا تھا. تو ان سے پوچھا گیا جناب یہ بتائیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں وہاں سے جو یہ پیسے تھے وہاں پہ وہ کیسے, کس نے آئے, آپ نے آپ تو لندن میں رہتے تھے, لندن کے شہری تھے, تو بینک آف ایمریٹس میں یا لاہور میں آپ کا اکاؤنٹ کیوں کھل رہا تھا؟ انہوں نے جناب کیونکہ ڈار صاحب میرے دوست ہیں, بڑے پرانے مہربان ہیں, تو ڈار صاحب نے وہ میرا اکاؤنٹ کھلوایا تھا. ڈار صاحب کی اپنی کمپنی تھی لاہور میں, حجویری. تو کہتے ہیں حجویری کمپنی کا جو اس کا انہوں نے بینک اکاؤنٹ میرا کھلوا دیا میرے نام پہ, اور میں نے تمام چیک بکس سائن کر کے, ان کا نعیم نام کا ڈار صاحب کا ایک ملازم تھا, میں ساری چیک بکس جو ہے نا ان کو دے کے آیا. تو اب اس کے پیچھے کیا ہوتا رہا ہے ذرا سننے سے ہی, یہ کاک اینڈ بل سٹوری سے ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے سر, اب سننے سے ہی ذرا. وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا, میں گجنی, ہم سارے گجنی ہیں, انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ پیچھے ڈار صاحب اس میں کتنے پیسے ڈالتے رہے ہیں, کہاں کرتے رہے ہیں, کدھر جاتے رہے, I don't have any idea. Again spare me. اس پہ بعد جب ڈار صاحب ہے, بڑی مزے کی بات سنیں, ڈار صاحب سے بھی یہ سوال پوچھا گیا کہ جناب آپ بتائیں آپ سعید احمد صاحب کو کیسے لائے تھے یہاں پہ؟ انہوں نے کہا جناب سعید احمد صاحب اتنے قابل آدمی, خدا کا خوف کریں, آپ سعید احمد صاحب کی قبلیت پہ ڈاؤٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بتائے نا. انہوں نے کہا جناب وہ وہاں پہ اس کے جی سی کے گولڈ میڈلسٹ تھے, اور ساتھ میں کہا میں بھی گولڈ میڈلسٹ ہوں. اگر ایسے ہمارے ایسے گولڈ میڈلسٹ نے یہ کارنامے سر انجام دینے نا, تو اس سے ہم 3rd ڈویژن اچھے سر. اگر گولڈ میڈلسٹ کا یہ حساب ہے, اگر یہ کرتوت ہے اور یہ ان کے ایکٹس آف امیشن ہے, کمیشن ہے, تو میرے جیسے ٹاٹ کے سکول والے اچھے, ہم 3rd ڈویژن اچھے, ہم گورنمنٹ کالج والے بھی شرمندہ ہیں. آپ تو ہونا چاہیے نا, آپ خوش ہو جائیں. مگر ہماری یہ تھا کہ لندن ایک رہتا ہے ابھی, اچھا ایک مجھے تھوڑا سا دینا دیں. تو ڈار صاحب سے انہوں نے پوچھا, ڈار صاحب سے 3-4 چیزیں بڑی مزے کی پوچھی انہوں نے. ڈار صاحب بھی اس کے ساتھ وہ شامل ہیں. ان کا ڈار صاحب یہ بتائیں کہ ان کے اکاؤنٹ میں کچھ وہاں پہ 10-15 کروڑ روپے کی اماؤنٹ آئی تھی, وہ کہاں سے آئی تھی؟ جو یہ آپریٹ کر رہے تھے یہاں پہ ایمریٹس والے کی پوچھ رہے تھے. ڈار صاحب گجنی بن گئے. انہوں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, مجھے تو اس کے بیک گراؤنڈ کے پتہ ہی نہیں ہے, یہ پیسہ کہاں سے آیا. مجھے بالکل ٹوٹل وہی عامر خان سٹوری, عامر خان کی فلم. یار پاکستان کے لوگوں کو گجنی دوبارہ دیکھنی چاہیے, اور پھر یہ سارے ڈاکومنٹس پڑھنے چاہیے. جس سے بھی پوچھا ہے نا انہوں نے کہا جی ہمیں یاد نہیں آ رہا, ہمیں پتہ نہیں ہے. اچھا ہاں ایسا بھی تھا بھائی, اس سے دیکھ لیں کہ نواز شریف صاحب کو 2.5 گھنٹے لگے اپنے خالو کو ریکال کرنے میں.
उनको 2.5 घंटे लगे हैं, डार साहब को लगे हैं, और डार साहब से उन्होंने पूछा, आगे सुने कि डार साहब ये बताएं कि आप जो यहाँ पे दावे कर रहे बजट के फिगर जो करके आते हैं जी, जो कल वहाँ पे हमें पूरा वो इकोनॉमिक सर्वे याद होता है, जो हमें कल वो बेस्ट फ्रेंड नहीं याद होते जो मुश्किल में होते हैं। अच्छा, जो कल हमें बता रहे थे कितने यतीमों को पैसा दिया, कितनों को मैंने स्कॉलरशिप दिए, ये भी पता था, उनमें से बच्चा जो है वो अकाउंटेंट बन गया, फलाना फलां बन गया, फेयर एनफ। जब उनसे पूछा गया ये बताएं कि वहां पे अल बराक जो आपने वहां पे की हुई है, ये ब्रॉक, उसमें दुबई में आप कह रहे हैं पैसा लगाया हुआ है, इन्वेस्टमेंट या क्रेडिट आपने किया हुआ है, जो पूरी कौम को कल वो गजनी बना रहे थे कि जनाब के इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट को डिफरेंट चीजें होती हैं, उन्होंने ये बताएं वहां से पैसा आप किसके साथ, उन्होंने जनाब शेख अल निहान के साथ मैंने उनका कंपनी खोली हुई है। अच्छा, मुझसे डिटेल ना पूछना, मैं तफसील नहीं बताऊंगा, ये उन्होंने डार साहब ने कहा, मैं नहीं कह रहा, मैं तो कौम को बताने को तैयार हूं, आप समझे शायद मैं ये प्रिविलेज ले रहा हूं, मैं नहीं ले रहा, ये प्रिविलेज डार साहब ने लिया है कि मुझसे आप वहां से नहीं पूछ सकते कि इसकी कितनी कंपनियां हैं, सोर्सेस ऑफ इनकम क्या है, ये मेरा प्रिविलेज है, आप मुझसे नहीं पूछ सकते ये चीजें, डार साहब ने वहां फरमाया। एक चीज आमिर साहब मैं उस पे हूं, वो आप उसका जवाब देते हैं, सवाल आप कर लें फिर ब्रेक से वापस आके जितनी जवाब तफसील से सबका एनालिसिस किया गया है इसमें कि किसने झूठ बोला, क्या सवाल पूछा, अभी मैंने आपको वो भी बताने, मुझे याद दिलाएगा कि कौन थे शहबाज शरीफ साहब, वैसे तो बड़ी उस तरफ भी वो उसकी काउबॉय वाली हैट पहन के गए थे ना, वो वाइल्ड वेस्ट में, जैसे घोड़ा तलवार तो कॉप सारी चीजें जो थी, वो बाउंटी वो हंटर वाला, लेकिन जब इनसे पूछा गया एक सवाल तो शहबाज शरीफ साहब की कुर्सी भी हिल गई, खुद भी हिल कर रहे कि वो मुझे आपने पूछना है कि वो कौन सा सवाल था। तो डार साहब के बारे में वो कंप्रीहेंसिव एनालिसिस हमें इस रिपोर्ट में नहीं मिलता, जो बाकियों का किया गया है, नवाज शरीफ का किया गया, हुसैन नवाज का है, उसमें के हसन का है, उसमें रहमान मलिक साहब का है, किया गया है। मुझे ख्याल है कि वो 10 नंबर जो डब्बा है ना, वो तफसीलात वहां पे हैं, 10 नंबर वॉल्यूम के ऊपर बात जारी है हुदैबिया की, मेरा ये ख्याल है। आपने मेरा ख्याल ब्रेक पे जाना है, बहुत सारी चीजें अभी आमिर साहब की भी उस पोटली में है, मेरे पास जो जुम्बील है इसमें भी बहुत कुछ है, वो आप ब्रेक के बाद बिल्कुल पूछने और बताने के लिए बहुत कुछ है, वो तो हम बताएंगे जब ब्रेक से वापस आएंगे। गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे और इसके साथ साथ वो अहम सवाल भी आपको बताएंगे जो मर्दे बहरान कहलाने वाले शहबाज शरीफ सुनते ही घबरा गए। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। जीआईटी की तहलका खेज रिपोर्ट में मजीद जो इंकशाफात किए गए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। आमिर साहब, क्लासेस साहब की जुम्बील में से तो बड़ा कुछ निकला है, वो और भी निकालेंगे। आपकी पोटली में और मजीद क्या कुछ है? क्लास साहब अभी बता रहे थे कि डार साहब ने कहा है जीआईटी में कि जनाब मेरे वहाँ पे जो स्पॉन्सर हैं वो दुबई के, यूएई के जो रूलर हैं, अन्यान फैमिली जो है, शेख अन्यान साहब हैं। तो वो क्लास साहब, वो कोई शेख साहब जो हैं दुबई के रूलर, वो उनके साथ गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं पढ़ते थे। वो जो पार्टनर उनके बने हुए हैं, स्पॉन्सर बने हुए हैं, वो इसलिए बने हैं कि ये पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। वो कहते और अभी नहीं है, 2008 तक थे, 2003 से 2008 तक, अब वो कहते हैं नहीं। पिछली हुकूमत में वो कॉमर्स मिनिस्टर भी थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, और वो फाइनेंस मिनिस्टर सिर्फ नहीं है, वो वर्चुअली प्राइम मिनिस्टर भी हैं, और ये तमाम लोग उनके ही लगाए हुए हैं। तो मैं ये इंसान ये सोचता है, ये सारा पढ़ता जाता है जिस तरह भी, कि ये क्या 30 साल से यहाँ पे क्या होता रहा है और अभी हो रहा है, और किसी ने, हमने बड़ा दाएं बाएं हल्का फुल्का रहा, मगर ये जिस तरह की तफसीलात अभी आ रही हैं इसमें से कि आपस में किसी से किसी का बयान नहीं मिलता। इस वक्त वो जो क़यामत का समा बयान किया गया है कि हर कोई अपनी जान छुड़ा रहा है। इसकी रिपोर्ट पढ़ें तो कियानी साहब कह रहे हैं कि जनाब ये मामू के फलाने के पहने किया था, हुसैन नवाज के, हसन नवाज से बयानात नहीं मिल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के भी नहीं मिल रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब अपनी जान छुड़ा रहे हैं। उसकी तफसील का साहब बताएंगे कि वो सिर्फ उनकी नज़र थी कि शायद अब मेरी बारी है, तो वो अपने आप को बिल्कुल अलहदा कर रहे हैं, किसी का किसी से कोई बयान नहीं मिल रहा। और सबसे जो खतरनाक इसके अंदर चीज़ वो आई हुई है, वो वकीलों पे बड़े सवालिया निशान आ गए हैं कि सब ने डिसोन कर दिया है कि जनाब ये जो वकील है ना, इन्होंने जो हमारे नाम पे वहाँ पे पेपर्स अदालत सुप्रीम कोर्ट में देते रहे हैं, वो फॉर एग्जांपल तारिक शफी साहब ने कहा है कि सलमान अकरम राजा साहब ने जो मुझसे पेपर साइन करवाया था एफिडेविट या मेरे बिहाफ पे, वो मैंने पढ़ा ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं उसके अंदर क्या लिखा है। उसी तरह ही जो है सफदर साहब ने कहा है कि जनाब शाहिद हामिद साहब ने और उनके साथ जो बाकी 3 वकील थे, ना मैं उनको जानता हूँ, ना उनको मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया। और ये सफदर साहब ने, कैप्टन सफदर, दामादे, क्या कह रहे हैं रॉयल फैमिली, वो क्या कह रहे हैं सर? वो कह रहे हैं कि जनाब मैंने शाहिद अहमद साहब को ना उनसे कभी मिला हूँ, ना मेरा है, और ना मुझे पता है कि ना मैंने दस्तखत किए हैं कि मेरे ब्याह पे
चार पिटीशनें सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई हैं। रुक जाएं सर आप, क्योंकि मैंने भी वो पढ़ा है कैप्टन साहब वाला, बड़ा अहम है जो आप पढ़ रहे हैं सर। उसमें ऐशा मेरा ख्याल है किसी हामिद का भी नाम है जो वकील है उनकी साहबजादी है शायद। अच्छा उनकी, फेयर इनफ। इससे क्या साबित होता है आमिर साहब? इससे साबित होता है कैप्टन साहब जो बात कह रहे हैं, और हम कैप्टन साहब हुसैन ने भी यही कहा है कि मुझे नहीं पता, ये मैंने पढ़ी नहीं मुझसे। एक और इंकिशाफ करने वाला हूं, मैंने भी पढ़ा है वो सारा कैप्टन साहब को, बड़ा जरूरी था। इससे क्या इंकिशाफ होता है सर? मैं कैप्टन या सफदर को सच्चा समझता हूं। क्यों? वो ये कह रहे हैं कि मैंने कोई इन वकीलों को चीजें नहीं दी कि आप जाएं और वहां पिटीशन करें। कोई भी वकील जो है जब तक वो वकालतनामे पे साइन ना करवाए वो कोई उसको रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकता कोर्ट ऑफ लॉ में। इससे साबित होता है कैप्टन या सफदर साहब की बात से, एंड आई एम गोइंग टू बिलीव इन हिम, कि ये जाली दस्तखत थे जो वकीलों ने या उनके असिस्टेंट्स ने खुद किए पिटीशन पे, अपनी तरफ से लिख के कैप्टन सफदर के बयानात उन्होंने खुद लिखे, खुद पिटीशनें बनाई, खुद दस्तखत किए, वकालतनामा प्रोड्यूस किया जाए। इसका मतलब इतने बड़े शायद हामिद साहब इज सच अ सीनियर मैन, वी कांट एक्सपेक्ट हिम कि वो फर्जरी करेंगे और वकालतनामे पे जाली दस्तखत कर देंगे, या उनकी साहबजादी अनरेबल पीपल, इट्स अ बिग फैमिली, वी हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द फैमिली। तो शायद हामिद पे ये इल्जाम लगा रहे हैं कैप्टन सफदर साहब दूसरे लफ्जों में कि जो वकालतनामे पे दस्तखत थे, अगर कोई दस्तखत हैं तो वो उन्हें तो पता ही नहीं है, वो तो फिर गजनी वाला हिसाब हो गया। सुप्रीम कोर्ट को इस चीज का नोटिस लेना चाहिए। एक चीज होती है पर्जरी, वो आम लोगों को बताते रहते हैं। क्लिंटन का जो सारा केस था पर्जरी थी, वो था कि आप अगर झूठ बोलें और कोर्ट के आगे झूठ बोलें तो उसकी सजा है और शायद जेल भी है। तो या इनमें से एक बोल रहे, या तो उन वकीलों के लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए, या इनको अदालत के आगे झूठ बोलने पे वो है कि ये थ्रू आउट जो है। आपका ये ख्याल है कि सफदर साहब जो हैं वो सच कह रहे हैं, और जेआईटी भी वैसे यही कह रही है कि जनाब ये सारे एक दूसरे के बयान पे दस्तखत करते थे, और ये तमाम जो केस बनता था अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता था। उन्होंने सारा मुद्दा जो है वो प्राइम मिनिस्टर पे डाल दिया कि वो फैसले चंद लोग बैठ के करते थे, और वो वकील भी उनके साथ मिले हुए थे, सब मिला जुला के करते थे, बाकी लोगों के खुद ही साइन हो जाते थे, और वो लोग भी ठीक कह रहे हैं, उन्होंने कहा ये। मगर आप कह रहे हैं कि उनको, आप कह रहे हैं कि वो सच्चे लग रहे हैं, इस बात में तो सच्चे हैं, दस्तखत नहीं किए। मगर जेआईटी ने जो उनके मुतालिक अल्फाज यूज किए हुए, मेरी तो, वरना मैं डर जाता हूँ, बड़े गुस्से में आ जाते हैं। आपको पता है असेंबली में भी संभाले नहीं जाते, और अक्सर दो आदमी उन पे लगाए होते हैं कि इनको पकड़ के रखना है, वरना वो मारने के लिए तैयार होते हैं। कौन है जो है बता दूं? बता दें, आप बता दें। एक साद रफीक साहब हैं, दूसरे शेख रोहेल असगर साहब हैं। उनका काम ही ये है कि ये जब शहजादा वहां से उठने कोशिश या पोजीशन से लड़ने जाए तो आपने इनको संभालना है। बल जेआईटी ने उनके लिए लफ्ज सुन लें कि उन्होंने कहा जी ये अनट्रूथफुल हैं, झूठे हैं, डिसऑनेस्ट हैं, बेईमान हैं, डिसीटफुल हैं। डिसीटफुल शायद के फ्रॉडिया टाइप ही के करीब कुछ हो सकता है। मेरी ज़बान तो नहीं है, शिफ्टी हैं कि ये कुछ कहते रहे। और उन्होंने जो तफसील उनकी बताई हुई है कि उनसे क्या सवाल किए हुए, हमने कल परसों भी उसका जिक्र किया था, वो पढ़ के हंसी आ ही जाती है। अगर इजाजत दें तो मैं तफसील बताऊं कि कैप्टन सफदर से वो थोड़ा सा बताएं अगर आप उनसे फॉर एग्जांपल पूछते रहे कि वो फ्लैट्स का हम परसों में बता चुके हैं, ये बड़ा कि जनाब ये जो वहाँ पे फ्लैट्स हैं इसके मतलब कुछ पता है लंदन में? उन्होंने कहा कौन से फ्लैट लंदन में? किधर मैं तो, मुझे पता ही नहीं है, मुझे तो आप क्या बात कर रहे हैं, ये जो है फ्लैट। उन्होंने कहा वो आपको भूल गया है कि आपने एक, आपके ब्याह पे एक डॉक्यूमेंट पेश किया गया है, ट्रस्ट डीड, जो आपने 2006 में साइन की हुई है कि इन फ्लैट्स की जो ट्रस्टी हैं वो आपकी बेगम साहबा हैं, और आप गवाह के तौर पे साइन किए हुए हैं। उनका अच्छा मैंने किए हुए, दिखाएं। उन्होंने कहा वो देख लेंगे। हाँ याद आ रहा है कि मैं 2007 में एक दफ़ा गया था प्राइम मिनिस्टर के, तो वहाँ पे वो रहे थे हम। उनका ये जनाब ये डॉक्यूमेंट तो 2006 में साइन किया हुआ है। तो जेआईटी ने लिखा हुआ है कि जनाब ये प्राइम मिनिस्टर के ज़ाहिर दामाद भी हैं। ये इमेजिन करना कि 1990 के लिहाज से गार्डियन अखबार में छपती रही, BBC के इंटरव्यू इन फ्लैटों पे हुए, और ये उस घर में रहते रहे हैं। और फिर उनकी जो एक्टिंग, उन्होंने कहा जी उन्होंने कमाल की एक्टिंग की कि जो है ना वो शायद सब उसका वो गाएगा। अभी कुछ चीजें रहती हैं, इसका वो है कि देयर इज अ ट्रेजिक पार्ट ऑफ दिस एंड देयर इज कॉमेडी इन इट। तो हमें समझ नहीं आता कि इसकी ट्रेजेडी को रोएं कि ये तमाम कैरेक्टर्स जिस झूठ फ्रॉड से ये मुल्क 30 साल ये हुक्मरान पॉलिटिक्स में रहे हैं, 25 साल प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और ये जो झूठ जिस तरह के हर बंदा आ रहा है झूठ बोल रहा है, और वो झूठ पकड़े जा रहे हैं। रिपोर्ट में है वो बड़ी मजेदार डिटेल्स है जो कि प्रोग्राम में हम लुब्बे लबाब शेयर कर रहे हैं, मगर जो झूठ जिस तरीके से पकड़े जा रहे हैं
इसी तरह ये 30 साल से भाइयों मुल्क चल रहा था। अभी आप वापस आए मैं 3 चीजें, एक तो मरियम नवाज साहिबा का बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, उसमें बड़ी मजे की चीजें हैं जो हम आपको फैक्ट्स बताएंगे, उनके अपने बताए हुए हैं, और प्लस जो जनरल अमजद साहब ने कच्चा चट्टा खोला है इनका इसाक डार साहब का, वो भी करेंगे, चौधरी, और प्लस अभी इन्होंने कैप्टन सफदर साहब के उसमें बहुत सारी अभी जूसी चीजें मौजूद हैं, वो शेयर करेंगे। जरा वापस हैं, बड़ी मजे की चीजें अभी रह गई हैं। 3 से 4 अहम पॉइंट्स है, ब्रेक लेंगे छोटी सी, वे वापस आएंगे, डिटेल्स इसकी आपके सामने रखेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। मरियम साहबा का बड़ा इंकशाफ हो या फिर शहबाज शरीफ से पूछा जाने वाला सवाल, मगर कुछ जूसी मवाद कैप्टन सफदर से मुताल्लिक आपके पास भी अखलास जी 2-3 चीजें बड़ी अहम है, कैप्टन साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो उन्होंने कैप्टन साहब जो है वो जवाबात देने से गुरेज किया, 2 चीजें बड़ी अहम कही कैप्टन साहब ने। एक तो उन्होंने ये कहा जनाब कि उनसे पूछा गया कि आपने जो मुरब्बे खरीदे हैं राजनपुर में, ये पैसा कहाँ से आया आपके पास? अहम सवाल था। उन्होंने कहा मेरी पॉकेट मनी से खरीदे मैं। ये मैं सीरियस बता रहा हूँ, हंसने वाली बात नहीं है। कितने मुरब्बे थे? मेरा ख्याल है 15 ये 12 या समथिंग कोई उसमें है, कोई पॉकेट मनी से मुरब्बे। वो कहते हैं पॉकेट मनी से। ये गाजर सेब का मुरब्बा तो नहीं था भैया। राजनपुर में इतनी सस्ती जमीन है कि वहाँ पे कई मुरब्बे जो है वो पॉकेट मनी से खरीदे जा सकते हैं। क्या थी वो नहीं होती, हमें ये बचपन में आज भी बच्चों को तो डोली नहीं दी जाती। तो इतने बड़े दामाद को पॉकेट मनी कौन देता था? ये सवाल पूछा गया कि पैसे कहाँ से आए आपके पास, पॉकेट मनी कौन देता था? उन्होंने कहा पॉकेट मनी मुझे शरीफ फैमिली देती थी। दामाद को पॉकेट मनी दी जा रही जी, उन्होंने कहा मुझे पॉकेट मनी शरीफ फैमिली देती थी जब हम वहां जद्दा गए थे, और 1500 रियाल सऊदी रियाल कहते 1500 मुझे सऊदी रियाल जो है ना मुझे पॉकेट मनी मिलती थी वहां से। अच्छा। और प्लस उन्होंने कहा उस पॉकेट मनी से मैंने राजनपुर में मुरब्बे खरीदे हैं, ये उन्होंने फरमाया। और जब उनसे एक तो उनके मुरब्बों वाली बात होगी सर, दूसरा वो आमिर साहब से आपने उन्होंने ये भी कहा उसमें कि वो अभी भी इंकशाफ किया कि वो अभी भी मिलती है, अभी भी 1500 अभी भी मिलती है। उन्होंने कहा ये मैं नहीं बताऊंगा कि वो अब कौन देता है, अब कौन देता है। आगे सुने मरियम साहिबा का, सुने मरियम ने कुछ बड़े अहम इंकशाफात किए हैं। एक तो मरियम साहिबा ने उसमें अपने, क्योंकि आम लोग समझेंगे कि उनका पर्सनल मैटर है, वी रिस्पेक्ट देयर पर्सनल इश्यूज एंड फैमिली, इवन मरियम साहिबा के लिए, दीगर लोगों के लिए, लेकिन क्योंकि मरियम ने चीजें वो पर्सनल इशू स्टेटमेंट में खुद दी हैं और जस्टिफिकेशन के लिए दी हैं, देयर इज रेलिवेंस। बाद लोगों ने कहा कि मैंने लिखा अपने अभी ट्वीट किया कि मरियम नवाज साहिबा जो है उनको कब पता चला कि हुसैन नवाज ने दूसरी शादी की है, सीक्रेट थी फैमिली से, तो लोगों ने कहा इट्स देयर पर्सनल। सर फिर उन्हें पर्सनल रखना चाहिए, उन्हें चीजें रिकॉर्ड पे नहीं लानी चाहिए। मरियम ने ये बताया है जेएटी को, जेएटी ने उसमें उनके बारे में कमेंट्स किए हैं कि जो मीडिया को आके बड़े जिनके तारीफें बहुत हुई है ना कि उन्होंने आके मीडिया के सामने तकरीर बड़ी अच्छी की है, तो जेएटी ने कहा कि मरियम साहिबा वहां पे बहुत सारी चीजों के जवाबात भी नहीं दे सकी, बहुत सारी चीजों से उन्होंने अवॉइड भी किया है, और उनका इनकंक्लूसिव रहा है, जवाबात वो पूरे दे ही नहीं सकी जब उनसे सवाल किए गए। तो बाहर की प्रेजेंटेशन और अंदर की प्रेजेंटेशन में जमीन आसमान का फर्क था। और मरियम साहिबा ने यह कहा, उनसे पूछा कि ना ट्रस्टी कैसे बनी, आपको जो ट्रस्टी शो किया है, तो उन्होंने कहा 2005 में मुझे पहली दफा पता चला कि मेरे भाई ने दूसरी शादी की हुई है, वो सीक्रेट मैरिज थी, इससे पहले हमें नहीं पता था, और वो शादी उन्होंने कई साल पहले की हुई थी। ठीक है, तो उन्होंने ये सोचा कि कल आपस कौम से नहीं, आपस में भी एक दूसरे से झूठ बोलने का रिवाज था, ये चल रहा है ये बहरहाल। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि जनाब के मेरे भाई को ये फिक्र थी कि अगर खुदा ना खास्ता मुझे कल को कुछ हो जाए तो मेरी इन 2 बीवियों के दरमियान कोई डिस्प्यूट ना हो जाए, मेरे बच्चों के दरमियान, तो मुझे ट्रस्टी बनाया गया जायदाद का। ये उन्हें उस ट्रस्ट डीड को जस्टिफिकेशन के लिए ये बताया कि मेरे भाई ने सीक्रेट मैरिज की हुई थी जिसका हमें नहीं पता था, पहली दफा पता चला तो ये चला। दूसरा उन्होंने मजे की बातें की हैं, उनसे पूछा गया लंदन फ्लैट्स का मरियम नवाज साहिबा से कि आपको कब पता चला। मरियम नवाज साहिबा ने उससे भी आगे की बड़ी दिलचस्प बातें की हैं। उन्होंने ये कहा, एक तो उन्होंने कहा जनाब कि मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना जब जद्दा में थे तो वो बीमार हो गए थे, ये कैप्टन सफदर साहब वो बीमार हो गए और उनको हम वहां लेके गए, लंदन लेके गए उनके इलाज के लिए। तो वहां पे जब हम ये पहुंचे, लेकिन मुझे साल याद नहीं है, कोई गज नहीं हम कि मुझे साल याद नहीं कि कब हम जद्दा गए थे, कोई सिलेक्टिव मतलब मेमोरी है। वो कहते हैं हमें याद नहीं कि हम वहां पे कब गए, मतलब लंदन में गए, और वहां पे हम फैमिली फ्रेंड के पास रहे, लंदन गए फैमिली फ्रेंड के पास, फैमिली फ्रेंड के पास रहे, और फिर अपने भाई के हम उसमें अपार्टमेंट में भी रहे, फैमिली फ्रेंड के साथ भी रहे, भाई के अपार्टमेंट भी रहे। और फिर कहते हैं दोबारा उसके बाद कुछ 3-4 महीने बाद दोबारा हम गए लंदन। उस वक्त तक मेरे वाले साहब पहुंच चुके थे वहां पे लंदन में, ठीक है। और लेकिन मुझे साल याद नहीं कि कौन से साल में से, मैं याद दिला दूं 2006 में मियां साहब जो है ना जद्दा से, आपने याद करा, मुझे याद है वैसे उनके मरियम नवाज साहिबा के वाले साहब जद्दा से कब वो लंदन गए थे, वो 2006 में गए थे। मरियम नवाज साहिबा कहते हैं मुझे याद नहीं वो लंदन कब गए। आगे मजे की चीज है, तो वो कहते हैं पहली दफा 2006 में मैं वहां पे वो ठहरी उन्हीं फ्लैट्स में, लेकिन मुझे ये पता था कि ये फ्लैट्स हमारे नहीं है,
اور کہتے ہیں ہم فیملی میں ایک دوسرے سے چیزیں نہیں پوچھتے ہوتے. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ ماڈل ٹاؤن ہمارا ہے کہ نہیں ہے جو ماڈل ٹاؤن میں گھر ہے. مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں. اور صفدر صاحب کے بارے میں ایک اور بڑی مزے کی چیز کی جو سوال ہو رہا تھا نا کہ وہ کس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, تو وہ یہ کہتی ہیں کہ میں اپنے والد صاحب پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں, میرے جو ہسبینڈ ہیں صفدر صاحب وہ مجھے پیسے دیتے ہیں, اور صفدر صاحب بتا چکے ہیں کہ مجھے شریف فیملی پیسے دیتی ہے, پاکٹ منی پہ رہتا ہوں میں, ٹھیک ہے. اسی لیے میرے والد صاحب مجھے گفٹ دیتے رہتے ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ فیئر انف آپ کو والد صاحب نے گفٹ دیے, پیسے دیے, زمین کا آپ نے خریدی, آپ نے والد صاحب کو کیسے واپس کر دی پھر گفٹ کے طور پر؟ تو انہوں نے کہا جناب اس کا مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں ہوا ہے کہ انہوں نے مجھے گفٹ کیا, میں نے آگے سے والد صاحب کو گفٹ کر دیا, پھر واپس مجھے گفٹ ہو گئی چیزیں. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس پہ کوئی چیز نہیں ہے, لیکن کیونکہ میں اپنے باپ سے محبت کرتی ہوں, وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں, تو ہمارا ایک دوسرے کو سوال نہیں کرتے ایک دوسرے سے, ہم ایک دوسرے کو اس پہ آ کے سوالات ان کا نہیں کرتے. سو مریم نواز صاحبہ کا ایک بڑا ایک ان کا انٹرسٹنگ ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی فیملی میں ہم یہ نہیں پوچھتے کہ یہ جائیداد کس کی ہے, یہ فلیٹ کس کا ہے. وہ کہتے ہیں باقی چھوڑے ہیں, لندن کے فلیٹ تو چھوڑے ہیں, مجھے یہ نہیں پتا کہ ماڈل ٹاؤن کا گھر کس کا ہے, یہ ہمارا ہے یا ہمارا نہیں ہے. خوب خوب یہ بڑی لمبی کہانی پر یہ سناتے رہیں گے. ابھی ذرا قمر زمان وہ سوال آپ نے پوچھا ہے مجھ سے شہباز شریف والا, میرے ذہن میں کوئکلی وہ پتہ نہیں کہاں تک سنیں گی, کہاں تک سنائیں, وہی والا سنائیں کہ اس سارا جو کور اپ پینما 3 کا جو چل رہا ہے پینما 1 سے, اس کا بڑا امپورٹنٹ کریکٹر تو قمر زمان چودھری صاحب رہے ہیں. ہم یہ بار بار سپریم کورٹ بھی ویسے ان کے کیس کے اوپر آبزرویشن دے دی ہیں مگر بیٹھے ہوئے ہیں, اور پی ٹی آئی بھی لگتا ہے تھوڑی سی کمپرومائزڈ ہو گئی ہے, وہ بھی پوش نہیں کر رہی کہ جناب ان کا کوئی فیصلہ کرے ادھر. مگر انہوں نے کیونکہ اب یہ سنا جا رہا ہے کہ حدیبیہ شاید دوبارہ کھلائے گا اور دوبارہ نیب کے پاس جائے گا, انہوں نے پہلے انتظام کر لیا ہے کہ اپنے 2 چہتے لاہور میں اور پنڈی میں جو پنجاب میں آئیں گے نا زیادہ, وہاں آلریڈی اپنے جو لگا دیے ہیں. سب سے کنٹروورشل آدمی ہیں ایک سلیم شہزاد صاحب, جو ہے شہزاد سلیم صاحب, جو کہ ان کے کلوز آدمی رہے ہوئے ہیں, اور وہ غالباً اقراص صاحب یہ وہی نہیں ہے این ایل سی والے جنہوں نے ان کو ان کے اوپر ہی کوئی شاید وہی والے, بہرحال ان کا, اور دوسرے اپنے بھتیجے ہیں ناصر اقبال صاحب. ان دونوں کی اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ کافی اس کے اندر مواد ہے کہ وہ کنٹروورشل ہے وہ ہے, مگر اصل جے آئی ٹی میں جو ان کے سوالات ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. مختصر عامر صاحب 3 منٹ ہمارے پاس, 3 منٹ میں 1 منٹ لیتا ہوں. اس میں ان سے یہ پوچھا گیا کہ جناب یہ جو 32-33 کیسز ہیں پرائم منسٹر کی فیملی کے, تو آپ نے کیا کیا؟ تو ان کے بعد آئیں بائیں شائیں کرتے رہے. انہوں نے کہا کبھی آپ نے پوچھا ان سے بلا کے کہ جناب یہ لندن کے فلیٹس کی دیتے, 15 سال سے یہ چل رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں مجھے خیال نہیں آیا. انہوں نے کہا جی پھر بھی آپ نے یہ پوچھا ان سے کہ یہ پینما کے آنے کے بعد بھی کسی کو بلایا؟ انہوں نے کہا جی جناب میں نے نہیں پوچھا. وہ سارے اس طرح کے جوابات ہیں. انہوں نے کہا وہ حدیبیہ کا تو بتائیں آپ نے اپیل کیوں نہیں کی تھی؟ انہوں نے کہا جی وہ میرے پروسیکیوٹر جو جنرل تھے انہوں نے کہا کہ جو ہے نا وہ آپ نہ کریں میرے خیال میں, اور میں انہوں نے قانون کے حوالے دیے کہ جناب وہ فلانے قانون کے تحت میں بائنڈنگ تھا میرے پہ کہ اس کا سنتا. وہ جے آئی ٹی نے کہا جی ہم نے بعد میں چیک کیا وہ جھوٹ بول رہے تھے, اس قانون میں کہیں نہیں لکھا تھا بائنڈنگ تھا, وہ ان کا فیصلہ تھا کہ یہ کر سکتے تھے اپیل جو ہے, وہ اپنے جھوٹ کو پروسیکیوٹر جنرل صاحب پہ ڈال رہے ہیں. مختصراً بڑی تفصیل ہے, مگر قاضی صاحب کے بعد شہباز شریف صاحب سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ ایک ہوتا ہے. شہباز شریف صاحب سے ایک اہم سوال, اور ڈار صاحب کی طرف بھی جائیں گے, جنرل ریاض امجد کی صاحب کی طرف بھی جائیں گے. کوئی ہم کل پہ آ جائیں گے, ٹائم تھوڑا ہے آج. ویسے لوگ کہہ رہے ہیں آج کل ہمیں مسلسل میسج کہ آپ کا پروگرام 2 گھنٹے کا ہونا چاہیے جتنے آپ کے ہیں, لیکن اس میں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم کر دیتے ہیں. 2 چیزیں بڑی جلدی سے, ہمارے ابھی وہ ڈاکومنٹ ہم نے دیکھا ہے کہ کیپٹن صفدر صاحب نے وہاں راجن پور میں 15 ایکڑ 6 کنال 8 مرلے 1 لاکھ روپے کے خریدے ہیں. یہ تو پاکٹ منی میں آ جاتے ہیں سر, یہ اتنے تو آ جاتے ہیں. 15 ایکڑ 6 کنال 8 مرلے راجن پور میں 1 لاکھ روپے کے کیپٹن صاحب نے خریدے ہیں. تو پاکٹ منی میں ہی اب یہ ویسے چیک کرنا پڑے گا, عیدی پہ آ جاتے ہیں, عیدی پہ آ گئے. اور انہوں نے مانسہرہ میں انہوں نے وہاں پہ 160 کنال خریدی ہے 8 لاکھ روپے میں. یہ بھی میرا خیال پاکٹ منی میں بڑی سستی زمینیں ملتی ہیں. یہ 2 چیزیں میں بتا دوں. میں جلدی سے آتا ہوں اس پہ شہباز شریف صاحب, جی شہباز شریف صاحب پہ. بڑے وہ کہتے ہیں, اس نے نہ جے ٹی اپنی رپورٹس میں لکھتے ہیں کہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ہے, ہیڈ پہنی ہوئی تھی وہی کاؤ بوائے سٹائل جیسے ہے ہمارا, وہ ٹی وی پہ نظر آئے, بڑے اعتماد کے ساتھ بیٹھے تھے. انہوں نے ایک تو کہا جی میرا پاناما سے کوئی تعلق نہیں ہے, مجھے آپ نے بلایا کیوں ہے, آپ نے کیوں بلایا مجھے, میرا کیا تعلق ہے, میرا کوئی نام آیا کہیں پہ. خیر وہ ایک لمبی کہانی, ابھی ٹائم نہیں, ہم کل آپ کو ایکسپلین کر دیں کہ کیا کیا ان کی گفتگو ہے. وہی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاناما سے ان کا کیا لنک بنتا ہے جو انہوں نے ثابت کیا. انہوں نے کہا کہ جو اب تک بڑے وہ کانفیڈنس لکنگ نظر آ رہے تھے شہباز شریف صاحب, ہم نے ایک سوال کیا, شہباز شریف صاحب اس پہ گڑبڑا گئے, فوراً گڑبڑا گئے. سوال یہ تھا, انہوں نے کہا یہ بتایا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں گلف سٹیل مل جو ہے, اس پہ دبئی میں ایک کیس ہوا تھا, کیونکہ آپ نے وہ سیلز پرچیز وہ جو اگریمنٹ تھا آپ کے اس پہ دستخط ہیں, جس وہ مکر گئے جی میرے نہیں ہیں. انہوں نے یہ بتایا وہاں پہ دبئی کی حکومت نے اس پہ باقاعدہ ڈگری جاری کی تھی اس کی عدالت نے, اور لاہور میں بھی کیس ہوا تھا
کہتے ہیں یہ وہ سوال تھا جس پہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا گھبرا گئے. وہاں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں مجھے یاد ہے. پھر وہی گجنی بن گئے ہم, فوراً لیپسز, میموری لیپس. کہتے بڑی دیر بعد انہیں کہا جب ہم نے 2-4 سوالات اور کیے اسی پہ کہ جناب کہ دبئی میں بھی کیس ہوا, ڈگری ہوئی, لاہور ہائی کورٹ میں بھی ڈگری کا کیس چلا. کہتے ہیں ہاں یہ مجھے کوئی تھوڑی سی بیلز آ رہی ہیں, یہ میں نے سنا ہوا لگتا ہے کہ ہاں شاید کوئی اس طرح کی چیز ہوئی ہو. تو جناب یہ لوگ جو باہر نکل کے انہوں نے جہاں پہ یہ بمبارڈمنٹ عمران خان پہ کی ہے, ان کو میں ہنسی آتی ہے کہ گرا کھوتے سے اور غصہ کو مار کے اندر بھئی سوال و جواب آپ سے بڑے خوفناک اندر ہوتے رہے, باہر نکل کے سارے عمران خان پہ وہ آ کے ہوائی فائرنگ کرتے رہے. ہنسی آتی ہے. وہ آپ نے غور کیا ہے کہ انہوں نے شور مچایا ہوا تھا جے آئی ٹی کی رپورٹ آنے سے پہلے کہ اگر قطری شہزادے کا انٹرویو نہ کیا گیا تو ہم نہیں مانیں گے. ابھی کوئی ذکر ہی نہیں ہے. وہ دبئی سے جو آئی ہیں, جو ڈاکیومنٹس آئی ہیں, اس کے بعد وہ irrelevant ہو بالکل عامر صاحب. اور اگر پرائم منسٹر آف پاکستان 2.5 گھنٹے کے بعد اپنے خالو کو پہچاننے میں اتنا وقت لگائیں گے تو ظاہر سی بات ہے چھوٹے بھائی سے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.